सर आयज तुमी एक ल्हानसो चॅम्पियन्सा बरोबर सेमाक पावले, कितें आशिल्लें गजाल? आयज आमकां सांगपाक उमेद दिसता एंड इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस इन सांगेम. एट द सेम टायम गोवा किंवा भारत म्हणपाक येता, कारण आमचो काजूकट्टो म्हणटा त्या एक दुर्गम भागांतलो भुरगो आयज बुद्धीबळान भितर म्हणजे चॅस चॅम्पियना खातीर कॉमनवेल्थ मलेशियाक वचून ताका सिल्वर मेडल मेळ्ळा. म्हणजे इंटरनॅशनल सर्तीन भितर देऊन ताणें आयज इंटरनॅशनल एक मेडल मेळिल्लें आसा. म्हणून त्या मुख्यमंत्र्याची भेट घेवपाक हांव ताका घेवन आयिल्लो. हांव प्रियांक वेळीप प्रियांक गांवकार हाचे खूब खूब मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. प्रियांक हो ST समाजांतल्यान येता आनी एक दुर्गम भागांत अजून पर्यंत जांकां रस्तो ना, वीज ना अशा परिस्थितीन रावतात, त्या भागांतल्या भुरग्याची बुद्धिमत्ता ही अफाट आसा आनी असल्यांक सपोर्ट आमी करपाक जाय म्हणून मुख्यमंत्र्यान तांचे खूब खूब मना काळजांतल्यान कौतुक केल्लें आसा. आयज आमचे IT मिनिस्टर रोहन खंवटे हांणी तांची भेट घेतली. काल हांव ताका रिसीव करपाक एअरपोर्टारय गेल्लो. बरें दिसता की म्हज्याच मतदारसंघांतलो म्हज्या पंचायतींतलो ज्या पंचायतीन भितर हांव पंचायत सदस्यत्वान कारकीर्द सुरवात केली ताचे आयज बरें दिसता की आमचे प्रदीप गांवकर हेय तशेंच त्या भागांतल्यान पयले IT इंजिनियरींग करून आयज डेप्युटी डायरेक्टर म्हणून इन्फोटेक IT डिपार्टमेंटान आसा. आनीक हातून भितर परत एक फावटी प्रियांक ताच्या पावलाचेर पावल दवरून वता आनी म्हाका दिसता की ह्या भागांनी बुद्धिमत्ता आसा. आमी जे टॅलंट आसा त्या टॅलंटाक मुखार व्हरपा खातीर सदांच आमी मुखार वतात. म्हजी मिसेस आसा ती सांगे चॅस असोसिएशनाची अध्यक्ष आसा आनीक आमचे खातीर खूब म्हणजे आमी ज्या क्षेत्रांत काम करतात त्या क्षेत्रांतल्यान अशे भुरगे मुखार येतात म्हणून खूब खूब बरें दिसता. आयज प्रियांकान म्हाका दिसता की जॉर्जिया हांगाय ताणें पार्टिसिपेशन इंटरनॅशनल टुर्नामेंटाक केलें. ताचे वर्ल्ड कपाक तो पार्टिसिपेट जालो. ताचे नंतर तो काझाकिस्तान ही तो गेलो आनीक पयर तो मलेशियन भितर सिल्वर मेडल ताका मेळ्ळें आसा आनी फाल्यां तो थायलंड वता फॉर अनादर इंटरनॅशनल चॅस चॅम्पियनशीप म्हणजे एशिया चॅम्पियनशीप. म्हणून बरें दिसता की इंटरनॅशनल स्तराचेर पसून आमच्या अत्यंत आमी म्हणटा की दुर्गम भागांत शेवटचो गांव त्या गांवांतले भुरगे पसून आयज इतके टॅलेंटेड आसा. तुम्ही पळयतात GNH.